Mao din atong grasya mga idol, bulinaw sa Tagalog dilis. Presko kayo ni mga idol kay karon na ni kadlawon alas 4. Nakakuha kog duhaon ka pom sa alas 4 sa kadlawon, napoy sa tungang gabi duha ka pom. Pizza no sa Mayo pa ni mga idol. Na nakahukas ko ini mga idol kay dun singot ko singot. Dili lalim ang trabaho ini mga idol. Una dili ko ni kanunay nga season mga idol ha, basi nagtan-aw mo nga makaingon mo kanunay among grasya inani sambat-sambara ni mga idol. Na ay makakuha ka sa usa ka semana ka usa inana napoy maka sa usa ka semana kasagaran na tag 20 kilos, 10 igo lang pong gasolina. Dili parehag season ang panahon sa isda mga idol. Mao na nga pirmi gyud ni nagabalik anang dagat kay og pareha pa season ni kanunay. Dali makapahuway na may mga idol, dali ra makortahan pero mao ra man gyud ni atong pangita mga idol, mga pinubri lang. Mao ra nga shout out na lang sa inyo tanan mga idol, labi na sa mga solid suporta, solid followers. Ug shout out og daghang salamat sa inyong suporta sa ako ug God bless sa inyo tanan dol.